हम आज बात करेंगे कि कैंसर के बारे में। और हम जुड़े हुए हैं इस कैंसर नाम का एक बीमारी से, जो इतना कुछ भी कर नहीं पाता पर हमको अंदर से तोड़ता है। इस तोड़ने का जो प्रोसेस है, इसको रोक। देयर इज नो मेडिसिन, बट यस वी कैन इम्प्रूव आवर। कैंसर को जीतना पड़ेगा। जब मेरा मम्मी का इस बीमारी से जान पहचान हुआ, मैं आया डायरेक्ट मुंबई में पहले आया था। उसके बाद यहाँ का जो सिस्टम्स हैं, कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे, ये थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि देयर इज फर्स्ट एक सिस्टम के अंदर हम अटक जाते हैं। कैसे चलेगा ये, कैसे ट्रीटमेंट करवाएंगे, फिनेंशियल इतना दिक्कत हमको झेलना पड़ेगा। इस चीजों को समझने में थोड़ा वक्त लगता है। मैं मम्मी को लेके 2024 में आया। यहाँ पे लंग डिपार्टमेंट में मेरे मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा। जब मैं जूझ रहा था इस दिक्कतों से, मेरे पास कोई दोस्त नहीं था। इसीलिए मैं तहे दिल से धन्यवाद जनाऊंगा और बोलूंगा कि यस, दिस इज हेल्पफुल द बड़ी प्रोग्राम ऑफ आवर लंग कनेक्ट फाउंडेशन, जो आपको ये सुविधाएं देता है, जो आपके पास एक दोस्त को खड़ा करता है, जो आपके साथ बात करता है, आपको रास्ता दिखाता है, आज भी मुझे एक साथ रहने का पावर देता है। নমস্কার, আমার নাম শিল্পী সুরাল। 2024 আগস্ট মাসে আমার হঠাৎ শরীর খারাপ হয়, জ্বর, বুকে কাশি, অনেক যন্ত্রণা ছিল। সমস্ত অবস্থায় আমি আমাদের এখানে লোকাল ডাক্তারদের কাছে ট্রিটমেন্ট করি। ওনারা আমাকে বায়োপসি করতে বলাতে আমি মুম্বাই যাই। মুম্বাই গিয়ে আমার ধরা পড়ে ক্যান্সার পজিটিভ। সেই মুহূর্তটা আমাদের কাছে খুব কষ্টকর ছিল। আমার পরিবারের সকলে খুব ভেঙে পড়েছিল। আমি যে বাঁচবো সে আশাকে সবাই ছেড়ে দিয়েছিল, কিন্তু আমার ভীষণভাবে মনে জোর ছিল। এবং সেই সময়ে আমার নৃত্যগুরুরা, আমার ছাত্রছাত্রীরা, আমার নাচের অভিভাবক, আমার সাথে যাদের রক্তের সম্পর্ক আছে তাদের কথা তো বাদ দিলাম, তারা তো সবসময় আমার পাশেই আছে। আত্মীয় পরিজন, বন্ধু বান্ধব সবাই আমাকে ভীষণভাবে মনে জোর দিয়েছে। তারা এইভাবে আমার সঙ্গে মনে জোর আমাকে না দিলে আমি বোধ হয় এই যাত্রায় বাঁচতে পারতাম না। যাই হোক, আমি মনের জোর খুব বাড়িয়েছি এবং নাচ শুরু করেছি। ভীষণভাবে আমি লড়াই করেছি। লড়াই করে আজ আমি সত্যি জয়ী হয়েছি। আমি ক্যান্সারকে জয় করেছি। আমি একদম সম্পূর্ণ সুস্থ, একদম ভালো আছি। আমি পুরোদমে নাচের ক্লাস করছি, নাচ শেখাচ্ছি। আমার বাড়ির পরিবারের আমার ছেলেরা, আমার বৌমা, আমার হাজবেন্ড, সকলে মিলে আমি সবাইকে নিয়ে খুব ভালো আছি। আর যাদের ক্যান্সার হয়েছে, যাদের ক্যান্সার পজিটিভ, তাদের জন্য আমাদের সংবাদ, জীবন যতটুকুই হোক না কেন, আপনারা সবসময় মনের জোরটা রাখবেন। ক্যান্সারের কোনো অ্যান্সার নেই, ক্যান্সারের কোনো ওষুধ নেই। ক্যান্সারের ওষুধ হচ্ছে মনের জোর। ধন্যবাদ জানাই লাং কানেক্ট ফাউন্ডেশনকে। আর সংবাদ দিই, যাদের ক্যান্সার হয়েছে তাদেরকে ক্যান্সারের কোনো অ্যান্সার নেই, ক্যান্সারের কোনো ওষুধ নেই। ক্যান্সারের যেটা ওষুধ সেটা হচ্ছে মনের ওষুধ। আপনারা মনের জোর রাখুন, ক্যান্সারে মৃত্যু হবে না। ক্যান্সার মারতেই পারবে না যদি আপনার মনের জোর থাকে। মনের উৎসাহ নেই থাকুন, আনন্দে থাকুন, ফুর্তিতে থাকুন, আর ক্যান্সারকে জয় করবেন। আমি কিন্তু খুব ভালো আছি, আমার মনের জোরে আমি ভালো আছি এবং ভালো থাকবো এই বিশ্বাসটা আমার আছে। সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। সকলে ভালো থাকবেন। নমস্কার। और एक बात बोलना चाहूंगा, मम्मी तो बंगाली में बोला कि उसी को मैं ट्रांसलेट करके बोलता हूँ
कैंसर को जीतने के लिए दिल से खुश रहना चाहिए और कैंसर को बोलिए तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मैं जिंदा रहूंगा और स्वस्थ रहूंगा और हंसते खेलते रहूंगा, इतना ही। और फिर से बोलना चाहूंगा, थैंक यू लंग कनेक्ट फाउंडेशन एंड लव द प्रोग्राम। एंड मैं खुद से को क्या बोलूंगा कि मैं खुद से बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मैं भी एक बड़ी हूँ और मैं भी उस पेशेंट्स को हेल्प करता हूँ जो मुझे किया था, मैं भी कर रहा हूँ। थैंक यू, नमस्ते।